ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ 3 ದಿನ ನಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 2026 ಕಾಣೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2026 ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, 2026 ನಾವೇ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಬುಧವಾರ 9 ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 9 ಗಂಟೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು? ಬೇಡ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கடைசி இந்த வருஷத்துல இது கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆರಾಧನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ கர்த்தர் எங்களை கொண்டு வந்தார். ದೇವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ನಾನು நினைக்கலங்க நான் வருவேன்னு. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. திடீர்னு ஞாபகம் வந்தது, ஏன் போகக்கூடாது. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தோம். ನಾವು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು. அப்போ திடீர்னு ஞாபகம் வந்து பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಯಿತು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. இந்த மாதிரி நான் சபைக்கு வரலான்னு இருக்கிறேன், ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் வரேன் சொன்னேன். ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. பாஸ்டர் டைம் கேட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் கால் பண்ணாரு. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. நீங்கள் வாங்க பாஸ்டர், ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஸோ எவர்கள் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள். ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஸோ ஆவியினால் நடத்தப்படும் போது அங்கே சமாதானமும் ஜீவனும் இருக்கிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ. ஸோ நான் விசுவாசிக்கிறேன், தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆமென் ಆಮೆನ್. நான் எப்பவுமே நம்புவேன், ஆவியானவர் போடுற ஸ்கெட்யூல் கரெக்டா இருக்கும். ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ಆತನ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆமென். எங்க போகணும், யார்கிட்ட பேசணும், எல்லாமே அவர் நடத்துவார். ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಆತನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அந்த நிறைவு இருக்கும், அந்த ஜீவன் இருக்கும், அந்த சமாதானம் இருக்கும். ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நம்ம தேவன் அல்பாவும் ஒமேகாவுமா இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಫಾ ಒಮೆಗಾವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. அவர்தான் துவக்கம், அவர்தான் முடிவு. ಆತನೇ ಪ್ರಾರಂಭವು, ಆತನೇ ಮುಕ್ತಾಯವು. இந்த வருஷத்தை துவக்கினவர் அவர்தான், முடிக்கிறவரும் அவர்தான். ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಆತನೇ, ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾತನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நிறைய பேர் துவக்குவாங்க, ஆனா முடிக்க மாட்டாங்க. ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நிறைய பேருக்கு ஆல்பா கிரேஸ் இருக்கும், ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஆமென் ಆಮೆನ್. அல்பா ಹಲ್ಬಾ. ஆமென் ಆಮೆನ್. கிருபை இருக்கும், ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ, ஆரம்பிப்பாங்க, ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா ஒமேகா கிருபை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆரம்பிக்கிற கிருபை இருக்கும், ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆனா முடிக்க மாட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. பிசினஸா இருக்கட்டும், ஆவிக்குரிய காரியங்களா இருக்கட்டும், ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா முடிக்கிற கிருபை அவங்க வாழ்க்கையில இருக்காது.
ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೃಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா நான் சொல்றேன், இயேசுவின் நாமத்தினால ஆரம்பிக்கிற கிருபை அல்பா கிருபையும் மாத்திரமல்ல, ஒமேகா கிருபையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿಸುವ ಒಮೆಗಾ ಕೃಪೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எந்தெந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்களோ, ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, முடிக்கவும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுவார். ಆಮೇನ್. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன், சில பேர் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, ஆனா வீடு கட்ட முடிக்கல. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ. பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, ஆனா முடிக்க முடியல. ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, தொடர்ந்து அதை நடத்த முடியல, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்றேன், ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, எதெல்லாம் கர்த்தர் துவக்க கிருபை பாராட்டினாரோ அதெல்லாம் முடிக்கவும் ஒமேகா கிருபை உங்க வாழ்க்கையில செயல்படும். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಒಮೆಗಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவர்தான் ஆல்பா, அவர்தான் ஒமேகா. ಆತನೇ ಅಲ್ಫಾ, ಆತನೇ ಒಮೆಗಾ. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவோட கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும்போது எதெல்லாம் கர்த்தர் துவக்கினாரோ அதெல்லாம் முடிக்கவும் கிருபை பாராட்டுவார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಪೆ ಉಂಟು. ஓட்டத்தை ஆரம்பித்தவர் அவர்தான். ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಆತನೇ. ஆமென் ಆಮೆನ್ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நம்முடைய இருதய துடிப்பை ஆரம்பித்ததும் தேவன்தான். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಓಡಾಡುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾರು ಆತನೇ. சில பேருக்கு 40 வயசு, சில பேருக்கு 50 வயசு, சில பேருக்கு 60 வயசு. ಕೆಲವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. எப்ப நம்ம இருதய துடிப்பு ஆரம்பிச்சதோ இதுவரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்கு. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡತನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. கொஞ்சம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்தா என்ன ஆகும்? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஆயிடும். ಅದ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ. பாருங்க, நம்ம இருதய துடிப்பை தொடர்ந்து ಓಡ வைக்கிறார் ஆண்டவர். ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡತನ ಬಡಿಯುವ ಓಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು இதுதான் இன்ஜின். ಆ ಹೃದಯವೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ல வந்து பிஸ்டன் ஒன்னு இருக்கும். ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ பிஸ்டன் ஒன்னு இருக்கும். அது ஓடும்போது தான் வண்டி என்ன பண்ணும்? வண்டி ஓடும். ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಓಡುವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂಜಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ சீஸ் ஆகும். ஆனா நம்ம ஆண்டவர் இந்த இதய துடிப்பு ஒரு நாளும் சீஸ் ஆகாம தொடர்ந்து ஓட வைக்கிறார். ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரு 2 நிமிஷம் மூச்சு இல்லனா என்ன ஆகும்? ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மூச்சு சுவாசிக்கிற அந்த கிருபை கொடுத்தார். இதுவரைக்கும் 40, எனக்கு 38 வயசு ஆகுது. தொடர்ந்து நான் சுவாசிச்சுட்டே இருக்கிறேன். ನೋಡಿ, ಆ ಉಸಿರಾಟ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ 38 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. சுவாசத்தை துவக்கினவர் ஆண்டவர்தான். ಆಮೆನ್. ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನು ಯೇಸು ದೇವರೇ. இதுவரைக்கும் நம்ம சுவாசிச்சுட்டே இருக்கிறோம். ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆ ಶ್ವಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಾட்கள்ல தான் அந்த ஆக்சிஜனுடைய ವ್ಯಾಲ್ಯೂ தெரிஞ்சது ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. ಲಕ್ಷಕಣಕ್ಕಲ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನಾலும் என்ன ಇಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனா நமக்கு பாருங்க 40-50 வருஷம் இலவசமா ஆக்சிஜன். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ನೋಡಿ 40-50 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
சும்மா கணக்கு போட்டு பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய்னா கூட 40 வருஷம் எவ்வளவு ஆகும் பாருங்க. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು? கணக்கு போடுப்பா, கணக்கு பிள்ளை. ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய்னா ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 40 வருஷத்துக்கு எவ்வளவுன்னு போடுப்பா. 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. சும்மா தோராயிரமா போட்ட 1000 ரூபாய் இல்ல, அதிகமாவே இருக்கும். ಇನ್ನು ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತದು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. போடுற 1000 ரூபாய். ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 1,42,35,000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் போட்டா 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,45,32,000 ರೂಪಾಯಿ, 35,000 ರೂಪಾಯಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. 1000 ரூபாய் போட்டேன். ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. எவ்வளவு கோடிகள் ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು. பாருங்க, அந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஆண்டவர் இலவசமா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳ ಉಚಿತವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. 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 நமக்கு இருக்கிற மூளை எவ்வளவு வேலை செய்யுது தெரியுமா? ನಮಗಿರುವ ಮೂಳೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? லங்ஸ் எவ்வளவு வேலை செய்யுது தெரியுமா? ಲಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? நமக்கு இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பொல்யூஷன், ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿದೆ, அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ நம்மள சுவாசிக்க வச்சு ನಮ್ಮನ್ನು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ கர்த்தர் நம்மள ಜೀವನೋடு ಸುಖத்தೋடு ಬಲத்தೋடு வைக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವದೊಂದಿಗೆ, ಸುಖದೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಎவ்வளவு வேலை செய்யுது தெரியுமா? ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஏதாவது பழுதடையும் போதுதான் அதோட வேல்யூ தெரியுது எல்லாருக்கும். ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬಾಧೆಗಳು ಬರುವಾಗಲೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ஆரோக்கியமா இருக்கும் போதே நாம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. பார்த்தா ஒவ்வொரு அவயங்களும் நமக்குள்ள செயல்பட வைக்கிற அல்வா கிருபை நமக்குள்ள இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಫಾಗೆ, ಆ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற ஒமேகா கிருபையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுவதாக. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ದೇವರ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಮೇಗಾ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, ஒமேகா கிருபை. ಒಮೇಗಾ ಕೃಪೆಯು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. புதிய வருஷத்துல அல்வா கிருபை ஆண்டு தருவார். ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. புதிய வருஷத்தை துவக்க வைப்பாரு. ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒமேகா கிருபை தொடர்ந்து நம்மை முடிக்க வைக்கும். ಆಮೆನ್. ಒಮೇಗಾ ಕೃಪೆಯು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. சொல்றேன், எதெல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்களோ எதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலையோ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ கிருபை கர்த்தர் கொடுத்து துவக்க வைப்பார். ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. எதெல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சது முடிக்க முடியலையೋ அதற்கு கர்த்தர் முடிக்க ஒமேகா கிருபை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಮೇಗಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கர்த்தரை துதிப்பது நல்லதுங்க. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. சங்கீதக்காரன் எப்படி சொல்றான்? சங்கீதம் 103. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 103ರಲ್ಲಿ. எப்பவுமே நம்ம ஜெபம் முடிக்கும் போது சொல்ற ஒரு ಸಂಗೀತ ವಸனம். ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗೀತ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಕರ್ತரை ಸ್ತೋತ್ರಿ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಎನ್ ಮುழு உலகமே அவருடைய ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮத்தை ಸ್ತೋತ್ರಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಎನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಕರ್ತரை ಸ್ತೋತ್ರಿ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, அவர் செய்த ಸಕಲ ಉಪಕಾರங்களையும் ಮರೆವಾದೆ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಬೇಡ. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கணுமா, அவர் நாமத்தை துதிக்கணுமா, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಂತೆ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಆಡಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அவர் செய்த ಸಕಲ
ಉಪಹಾರங்களையும் ಮರವಾದೆ. ಆತನ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಬಾರದು. எதெல்லாம் மறக்கணுமோ அதை மறக்கிறது இல்ல. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮರೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்ல. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. அவ என்னை திட்டிட்டா, ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಬಿಟ್ಲು, அவர் என்னை திட்டார், ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದಾಕಿದ್ರು. 24 மணி நேரம் அதையே நினைக்கிறது. 24 ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇರೋದು. மாமியார் திட்டாங்க, மருமகள் திட்டாங்க, ಅತ್ತೆ ಬೈದ್ರು, ಸೊಸೆ ಬೈದ್ರು, ಅದೇ ನೆನಚಿட்டே இருக்கிறது, ಅದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ஆனா வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை மறவாதே. ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಬೇಡ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ஹல்லேலೂயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஒரு கிருபையை நான் தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன். ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. துக்கத்தை உங்களுக்கு மறக்க வைப்பார். ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. துக்கங்களை மறக்கிற கிருபை, ಆಮೆನ್. ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ ಕೃಪೆಯು, மனுஷனுடைய நிந்தனைகளை மறக்கிற கிருபை, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದಂತ ನಿಂದೆಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮರೆಯುವಂತ கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை மறவாமல் கர்த்தரை எப்பொழுதும் துதிக்கிற கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுவதாக. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ஏசாயால ஒரு வசனம் இருக்கு, உன் வாலிபத்தின் நிந்தனையை நினையாமல் இருப்பாய். ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ನಡೆದಿರುವ ನಿಂದನೆಗಳು ಮರೆಯದೇ ಇರಬೇಕು, ಮರೆಯಬೇಕು. ஏசாயா 4 படிங்க. பயப்படாதே, நீ வெட்கப்படுவதில்லை, நானோ நீ இலச்சை அடைவதில்லை. உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் விதவை இருப்பாய், நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். மறந்து நினையாதிருப்பாய். ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಥೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾವ್, எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்ல? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು. நிந்தனைகளை மறந்து, ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು அதை நினையாதிருப்பாய். ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Hallelujah. For you will forget the shame of your youth. ನಿನ್ನ 4வது வசனத்தை திருப்பி வாசிங்க. பயப்படாதே, நீ வெட்கப்படுவதில்லை, நானாதே நீ இலச்சை அடைவதில்லை. உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து, உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். வெட்கத்தை நீ மறப்ப, நிந்தனையை நினையாதிருப்ப. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. பக்கத்துல சொல்லுங்க, வெட்கத்தை நீ மறப்ப, ನಿನಗಾಗಿರುವ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಿ, நிந்தனையை நினையாதிருப்ப. ನಿನಗಿರುವ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. வாலிப காலத்துல சிறு வயதுல இருந்து எவ்வளவு அவமானங்கள். ನೋಡಿ, ಯೌವನ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳು. அதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அதெல்லாம் மறக்கிற கிருபை நான் உனக்கு தரேன். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நிந்தனை நீ நினையாதிருப்பாய். ನಿನಗಾಗಿರುವ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಿ. சொல்றாரு, for your maker is your husband. wow. 5வது வசனம். உன் சிருஷ்டிகரே உனக்கு ஞாயகர். பாருங்க, உன் சிருஷ்டிகரே உனக்கு ಕಣವರ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿ, ಚಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಉನக்கு ಕಣವರ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அதனால நீ எதுக்கு அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿ? ಆಮೆನ್. வாவ். 6வது வசனம் படிங்க தமிழ்ல. கைவிடப்பட்டு மனநொந்தவளான ஸ்திரீ போலவும் இளம் பிரியாரத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியை போலவும் இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் அழைத்தார் என்று யெகோவன் சொல்லுகிறார்.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕನಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. சோ இன்னைக்கு ஒரு கிருபை உங்க வாழ்க்கையில செயல்படும். ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಮಾನಪಟ್ಟೀங்களோ ಅದ ಮರಕರ ಕೃಪೆ. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. மறக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை நினையாதிருப்பீங்க. அது நினைவே உங்க மனசுலயே வராது. ಅದು ಮರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಲದು ಕೈ ಉங்க ಶಿರಸಿல வைங்க. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ சொல்லுங்க. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினாலே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ என் இள வயதில், ನನ್ನ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಗಳು ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆக்கிறேன். ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ. ஓ நிந்தனையை நான் மறக்கிறேன். ನಾನು ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ವಚನದಲ್ಲಿ எழுதியிருக்கிறது, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அப்படியே வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதாக. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. நான் பிறந்ததிலிருந்து இந்த நொடி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கலக்கங்களும் பயங்களும் நிந்தனைகளும் அவமானங்களும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே, ನಾನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವಮಾನಗಳು, ನಿಂದನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು நான் மறந்து நினையாதிருப்பேன். ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವೆನು. ನಾನು பெற்றுக்கொள்கிறேன். ನಾನು ಆತನ ನೂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவமானங்களை மறந்து நிந்தனை நினையாதிருப்பீங்க. ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದಲಾಗಿ ಎದನ್ನು ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. கர்த்தர் செய்த கிருபைகள், கர்த்தர் செய்த ಉಪಕಾರங்களை ನೀ ಮರೆಯಾದಿರು. ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೃಪೆ, ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರ್ செய்த நன்மைகளை நினையாதிருப்பாய். ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಇರುವಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. நம்ம லிஸ்ட் எடுத்தோம்னா புக்கே பத்தாதுல, அவ்வளவு உபகாரங்களை கர்த்தர் செய்தார். ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரு அதிசயம் தான். ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯ. பிறந்து இந்த உலகத்தை வாழ்றதே ஒரு அதிசயம். ಹುಟ್ಟಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟது அதை விட பெரிய அதிசயம். ಆಮೆನ್. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ. ஆவியினாலும் வார்த்தையினாலும் பிறந்தது அதை விட பெரிய அதிசயம். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ. வானத்தை பூமி உருவாக்கின கர்த்தருக்கு நம்ம இப்ப சம்பத்தா இருக்கிறோம், பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், சொத்தாக இருக்கிறோம். அதை விட பெரிய 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 அதிசயம். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಸ್ಥವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நீங்க நிந்தனைகள் அவமானங்கள் நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா வியாதி வரும். ನಿಮ್ಮ ನಿಂದನೆಗಳು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. மனோதுக்கம் எலும்புருக்கின்னு வசனம் சொல்லுகிறது. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதனாலதான் கேன்சர் வருது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அதனாலதான் பலவிதமான வியாதிகள் வருது. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நோய்கள் வருது. ಹೃದಯ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் மறந்துடணும். ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. அன்னைக்கு நடந்த பிரச்சனைகளோட நீங்க படுத்தீங்கன்னா கனவுல வரும், போராட்டமா வரும், பிசாசா வரும், ವ್ಯಾಧಿಯ ವரும். ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಗಳಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸೈತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ರೋಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಕಾಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாரங்களை, கவலைகள், அந்த நிந்தனைகள் எல்லாம் கர்த்தர் மேல வச்சுட்டு, ஆண்டவரே உம்முடைய சமாதானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன், உம்முடைய கிருபை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன், நீதிமானுக்கு நித்திரை அளிக்கிற தேவனே உம்மை துதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நம்ம சொல்லி சொல்லி துதிக்கும் போது இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாத சமாதானம் உங்க சிந்தனையும் உங்க இருதயத்தையும்
நிறைக்கும். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೇದನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು, ಈಗೋ ನಾನು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಲೋಕವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தாவீது அதான் சொல்ற, ராஜாமங்கள்லயும் நான் உம்மை தியானிப்பேன் ஆண்டவரே. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದ ಅರಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವரை தியானிக்கும் போது நமக்கு ஆரோக்கியங்க. ಆತನನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಚನத்தை தியானிக்கும் போது நமக்கு ஆசீர்வாதம். ಆತನ ವಚನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಆ ವಚನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நீங்க மத்த காரியங்களெல்லாம் தேவையில்லாத காரியங்களை தியானிக்காதீங்க. ನೀವು ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. அதை யோசிக்காதீங்க. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯಾಗಿರಬೇಡಿ. கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು. இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் அவன் பாக்கியவான். ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். ಆಮೆನ್. ಆತನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நிந்தனைகள், அவமானங்களை மறந்துருங்க. இந்த வருஷத்திலே மறந்துருங்க எல்லாரும். ನಿಂದನೆಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು, ನಿಮಗಿರುವ ಸಂಕಟ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿರಿ. ஏசாயா 54ல இருக்கிற அந்த வசனத்தோட கிருபை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஏசாಯ 54ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. மறந்து நினையாதிருப்ப, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇರುವಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. இம்மானுவேல், நீ மறந்து நினையாதிருப்ப. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್, ನೀನು ಮರೆತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವೆ. கிருபை பெற்றுக்கொள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೋ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது கர்த்தர் கொடுக்கிற கிருபை. ಆಮೆನ್. ಅದು ದೇವರು ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವಂತ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. யோசேப்பு சொல்றாரு, யோசேப்பு ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, குழந்தை பிறந்த உடனே, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ என் துக்கத்தை மறக்க செய்தி, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எப்ராயிம்னு பேர் வைக்கிறார். ಎಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. என் துக்கத்தை மறக்க வைத்தி, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. மனாசே, ಮನಾಸೆ, ಎಬ್ರಾಹಿಂ. யோசேப்புக்கு நடந்த நிந்தனைகள் பாருங்க. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ನಡೆದಂತ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. எவ்வளவு அவமானங்கள், ಎಷ್ಟು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு மனுஷன் அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? அவனுடைய வஸ்திரத்தை உறிஞ்சி, ಆತನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು, அவனை குழியில தள்ளி, ಆತನನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அவனை எகிப்தியனுக்கு வித்து, ಆತನನ್ನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಿ, அங்க அடிமையா வச்சு, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸ್ವತರಾಗಿ ಇಟ್ಟು, அது மாத்திரம் இல்ல, செய்யாத பாவத்தை நிந்தனையா போட்டு ஜெயில போட்டு அவரை ನೋಡಿ, ಆತನು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ, இவ்வளோ நிந்தனைகள், இவ்வளோ அவமானங்கள், ಎಷ್ಟು ನಿಂದನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು. ஆனா கர்த்தர் உயர்த்தினார். ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದರು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, கர்த்தர் மறக்க வச்சாருங்க. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. எப்படி மறக்க வச்சாரு? அவனை உயர்த்தி 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 அவமானங்களையும் மறக்க வச்சாரு. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 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 ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. நான் ஒரு கிருபை உங்க வாழ்க்கையில பேசுறேன். ನಾನು ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயத்தின் மேல அதிசயத்தை பார்த்து 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 உங்க துக்கங்கள் எல்லாம் மறக்க கத்தர். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ அதிசயದ ಮೇಲೆ அதிசಯದ ಮೇಲೆ அதிசಯದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓ
இந்த சபைக்கு நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன். ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயத்தின் மேல் அதிசயத்தை கர்த்தர் உங்களை பார்க்க வைத்து உங்க துக்கங்களையும் உங்க நிந்தனைகளையும் உங்க ಅವಮಾನங்களையும் ಮರೆಕ வைப்பார். ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅತಿಶಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಂದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಅತಿಶಯಗಳು. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் உயர்வு, ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ நான் சொல்ற மகிமையின் மேல் மகிமை, ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ, பலத்தின் மேல் பலம், ಮೇಲೆ ಬಲ, கிருபையின் மேல் கிருபை. இதெல்லாம் உங்களை மூடி உங்களை உயர்த்தி கர்த்தர் எல்லா நிந்தனைகளையும் அவமானங்களையும் மறக்க வைப்பார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அபிஷேகத்தை உணர்கிறேன். வாழ்க்கையில கிருபையின் மேல் கிருபை, மகிமையின் மேல் மகிமை, பலத்தின் மேல் பலம், எல்லா நிந்தனைகளையும் அவமானங்களையும் ಮರೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಓ ರಿಪಾ ರಾಕಾ ರಾಬಾ ಶೆಕರೆ ಮಾನವ ರೈಮಾನ ಖರ ಹೊರ ಹೊರ ಓ ರಿಪಾ ಶಕರಬಾ ಲೇಮಾನ ಖರ ರಬರ ಬದರೋ ರಿಮೇನೆ ಶಕರಬಾ ಒಬೇಗ கிருபை இந்த சபையிலே ஏற்படுவதாக. ಸಭೆ முடியாத காரியங்கள் ஆல்சா கிருபையினால் நீங்க துவக்குவீங்க. முடியாத காரியங்களை ஒமேகா கிருபையினாலே முடிக்க வைப்பார். ಅವಾಗದೇ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಅಪ್ಪ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಮೇಗ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ அதிசயங்களை கண்டு ஐந்து பிள்ளைகளை கொடுத்தார். ಕೇಳದೆ ಇರುವ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் நன்றினால தேவனை துதிச்சதுனால, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ, பொருத்தனை செய்த சாமுவேலை பலியாக சுகந்த வாசனையாக ஆலயத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததுனால, ಅಪ್ಪ ಸಾಮುವೇಲನ್ನು ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಕೇಳಾದ 5 பிள்ளைகளையும் கொடுத்தார். ಕೇಳದೆ ಇರುವ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಅಣ್ಣಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೇಳಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ வாழ்க்கையில வரப்போகுது. ಆಮೆನ್. ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಓ ರಬಾ ರಬಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ கேட்டதையும் தருவார். கேளாத கேளாத ஆசீர்வாதம் ನಿಮ್ಮ வாழ்க்கையில வரப்போகுது. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Lot of surprises suddenly will happen in your life. ಓ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. இன்ப அதிர்ச்சிகள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது. ಆಮೆನ್. ಸಿಹಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. இன்ப அதிர்ச்சிகள் நடக்க போகுது. ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಸಿಸ್ಟರ್ உங்க வாழ்க்கையில இன்ப அதிர்ச்சிகள் நடக்க போகுது. இன்ப அதிர்ச்சிகள் நடக்க போகுது. ஆமென். ஆமென். சிಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು. இந்த ஒரு 2 பேருக்கு இன்ப அதிர்ச்சிகள் நடக்க போகுது சொல்லுங்க. ஏச்சு இடத்துல நடந்து போய் சொல்லுங்க. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ஏச்சுங்க ஏச்சுங்க போய் 2 பேருக்கு சொல்லுங்க. இன்ப அதிர்ச்சிகள் உங்க வாழ்க்கையில நடக்க போகுது. ಅಪ್ಪ ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇன்ப அதிர்ச்சிகள் வாழ்க்கையில நடந்தே தீரும் என்று சொல்லுங்க. ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. அதிர்ச்சிகள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்காது. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾದ ಅದು ಭಯಂಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இன்ப அதிர்ச்சிகள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கும். ಆಮೆನ್. ಇನಿಮೇಲೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು, ಸಂಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இனி இன்ப அதிர்ச்சிகள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கும். ಆಮೆನ್. ಇನ್ನು
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. இனி துக்கங்கள் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்காது. ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. உங்க வழியாக கடந்து வருவதில்லை. ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆತನ ಹಾದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನ வாழ்க்கையில இன்ப அதிர்ச்சிகளை கொண்டு போறார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು, ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಭವಗಳೇ யோசேப்புக்கு ನಡೆದಿದ್ದು ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು. இரவு நேரத்தில் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். மறுநாள் பகல்ல சிங்காசனத்துக்கு கர்த்தர் உயர்த்தினார். அது இன்ப அதிர்ச்சி. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯೋಸೇಫು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ಆದರೆ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಭವವಾಗಿದೆ. வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில என் குடும்பத்துல இன்ப அதிர்ச்சிகள் மாத்திரம்தான் நடக்கும். இன்ப அதிர்ச்சிகள் மாத்திரம்தான் உண்டாகும். ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು, ಸಿಹಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತನಾಮ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡು. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ಆಮೆನ್. ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದನ್ನು எல்லாம் மன்னித்து ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ குணமாக்கி ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ அழிவுக்கு தப்புவித்து ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ಕೃಪೆಗಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿರೀಟದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರದನ ಬಶದನ ಮರಿಬಲದಿನ அவர் தமது வழிகளை மோசேக்கும் தமது கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணினார். ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವನಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஆண்டவர் அவருடைய வழிகளையும் கிரியைகளையும் உங்களுக்கு தெரிய பண்ணுவார். ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವழிகளையும் கிரியைகளையும் தெரிய பண்ணுவார். ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪೆಗಳು, ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆತನ ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು, ಮೋಸೆ ಸಂಗಡ ಮುಖಮುಖವಾಗಿ ತೋರಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡನ್ನು ಬೆರೆತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. வழியையும் கிரியையும் தெரியப்படுத்துவார். ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪೆಯು, ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபை உள்ளவர். ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವು, ದಯೆಯು, ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು ಆತನೇ. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாமல் ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವವನಲ್ಲ.
நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி ಕಟ್ಟಾಮலும் இருக்கிறார். ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ನಂಬುறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? அவர் நமது பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு என்ன செய்ய மாட்டாரா? ಆತನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಏನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ, அதான் நம்முடைய அப்பாவுடைய கிருபை. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಇರುವುದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. உங்களை நீங்க குற்றப்படுத்திக்காதீங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ದೋಷ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. உங்க பாவங்களுக்கு உங்க அக்கிரமங்களுக்கு தக்க சரி கட்ட மாட்டாரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲ. அதனாலதான் அவர் ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்து நம்முடைய பாவங்களை சுமக்க வச்சாரு. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಘங்களை ಕளைக்கிறது போல உங்க ಅಕ್ರಮங்களை ಕಳಚಿட்டாரு. ಆಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಕಳಚಿ ಹಾಕಿದನು. ಹalleluya, ಹalleluya. அது அவர் மறந்துட்டாருங்க. ಆತನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟನು. அவர் சொல்றாரு, அதை நினைக்கவே மாட்டேன்னு சொல்றாருங்க. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇനി நினைக்கவே மாட்டேன். ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. பாவத்துக்கு சரியா சரி கட்டுகிற தேவன் நம்முடைய தேவன் இல்ல. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. எவ்வளவு அதிசயமானவர்கள ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು அதிசயವಾದಂತ ದೇವರು. நீங்க வீட்டுக்கு போய் இந்த சங்கீதம் 103 மாறி மாறி வாசிச்சுட்டே இருங்க. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. சொல்லி சொல்லி கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை, நீங்க இந்த இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு, கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை சொல்லிட்டே துதிச்சிட்டே இருங்க. ನಮಗೆ 2 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾನೆ ಇರ್ರಿ. ಆಮೆನ್. நோவா பேழையிலிருந்து வெளியில வரும்போது, குடும்பத்தோடு வரும்போது பலி கொடுக்கிறான். ನೋವಾ ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟನು? ಕರ್ತರೇ ಉಯಿರೋಡೆ ಕಾತ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya, 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 ಹalleluya. அப்படி பலி கொடுத்த உடனே, ಆ ರೀತಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணார். ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. நான் ஜலத்தினாலே நான் யாரையும் அழிக்க மாட்டேன். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಲಿಗೆ பெருகி இந்த ಭೂಮಿயை நிரப்புவீங்க. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನೀವು ಒಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಿರಿ. இந்த ಭೂಮಿயை நீங்க ஆண்டுಕೊಳ್ಳುவீங்க. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ஹalleluya, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ. தேவனை நம்ம துதிக்க துதிக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில உடன்படிக்கை வேலை செய்யும். ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. சொல்லுங்க, தேவனை துதிக்கும் போது, ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, அவர் செய்த உபகாரங்களை சொல்லி சொல்லி துதிக்கும் போது, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ, அவர் ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ வைத்திருக்கிற உடன்படிக்கை வேலை செய்யும். ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. ஆண்டுಕೊಳ್ಳுவீர்கள். ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆ தேவனை துதிக்கிறவன் ஆண்டுಕೊಳ್ಳுவான். ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು தேவனை துதிக்கிறவன் ஆண்டுಕೊಳ್ಳுவான். ದೇವರು ಆರಾಧಿಸುವವನು ಅದನ್ನು தேவனை நீ எந்த அளவுக்கு துதிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு நீ ஆண்டுಕೊಳ್ಳುவான். ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ದೇವರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವಿರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ನೀವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. எவ்வளவு சத்துருக்கள் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில, ಎಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, எவ்வளவு போராட்டங்கள் இருந்தாலும் ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ துதிக்கிறவன் அவன் ஆண்டுಕೊಳ್ಳுவான். ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವವನು ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯ ಹೊಂದುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಹಾನಿ ಏನು
ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. தாவீது 7 முறை துதிப்பானா. ದಾವೀದನು 7 ಬಾರಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವವನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வாழ்க்கையில பாவம் பார்க்காத சத்துருவே இல்ல. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 40 வருஷம் 40 ವರ್ಷಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 40 வருஷம் யுத்தத்தை பார்த்தவன். 40 ವರ್ಷಗಳು ಆತನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ. ஒரு இடத்துல அவன் தோற்று போகவில்லை. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆತನ ಸೋಲಿದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் அவன் மறக்காம கர்த்தரை எப்பொழுதும் சோதரிப்பேன். அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று தேவனை துதிக்கிறவன் துதி வீரன் அவன். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳು ಹೇಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ஒரு கட்டத்துல தாவீதின் கூடாரம் என்று கூடாரத்தை ஏற்படுத்தி 4000 துதி வீரர்களை லேவியர்களை ஏற்படுத்தி ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಾವೀದನ ಕೂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ 4000 ಸ್ತುತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ವೀರರನ್ನು ಆತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ஒரு கூடாரத்துல 4000 பேர் துதிச்சிட்டே இருக்காங்க 24 மணி நேரம். ಒಂದು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ 4000 ಜನರು 24 ಗಂಟೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. 4000 ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ 4000 ಇಸೆ ವಾದ್ಯಗಳು 4000 ಗಿನ್ನರಿಗಳು 4000 ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ 24 மணி நேரம் துதிச்சா அது எப்படி இருந்திருக்கும். 24 ಗಂಟೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿರಬಹುದು. பேரே தாவீதின் கூடாரம். ಅದರ ಹೆಸರೇ ದಾವೀದನ ಗೂಡಾರವು. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என் வீட்டை கட்டுறதுனால நான் உன் வீட்டை கட்டுவேன். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು. ஹalleluya. 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 கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்போது கர்த்தர் உன் வீட்டை கட்டுவார். ಆಮೆನ್. ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. 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 கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக நிற்கும்போது கர்த்தர் உங்களுக்காக இருப்பார். ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. அவர் சொல்றாரு, மேற்குக்கும் பூமி வானம் எவ்வளவு உயரமா இருக்கிறதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர் மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வானத்துக்கு பூமிக்கு எல்லை இருக்காங்க. ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಳತೆ ಇದೆಯಾ? எல்லையே இல்ல. ಅವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಳತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. வானம், இரண்டாவது, ஏழாவது வானம் சொல்றாங்க. ಅದು ಒಂದು ಮೊದಲ ಆಕಾಶ, ಎರಡನೇ ಆಕಾಶ, ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ, ಆ ರೀತಿ 7 ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. சொல்றாரு, அவருக்கு பயப்படுற மேல அவ்வளவு பெரிய கிருபை வச்சிருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நினைச்சு பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய கிருபை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ, ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ அவ்வளவு தூரமாய் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கினார். ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, கிறிஸ்துவின் அகலம், ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅಗಲ, ஆழ, நீளம், ಅದು ಉದ್ದ, உயரம், ಅದು ಎತ್ತರ. அது என்ன செய்யணுமா? ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. அகலம் எப்படி இருக்கும்? ಅಗಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿರಿ.
எதை குறிக்குது? ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಿಸದ குறிக்குது. ಅದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸತ್ತಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. அவர் கரத்தை விரிச்சிருக்காருங்க. ಅದನ್ನು ಕರಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರವನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅನ್ಬಿನ್ ಅಗಲ, ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅನ್ಬಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲ ಅಗಲ எங்க பார்க்க முடியும்? சிலுவையில பார்க்க முடியும். ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಯೇಸಪ್ಪ எப்பவுமே உங்களுக்காக கையை விரிச்சு இருக்கிறார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. மகளே வா, நான் உன்னை கட்டி அணைக்கிறேன். ಮಗಳೇ ಬಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. மகளே நான் எப்பொழுதும் ஆர்வமா இருக்கிறேன். ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. இளையகுமாரன் வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ஓடி போய் கட்டி அணைச்சாரு. ತಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ஓடாம முத்தம் விட்டாரு. ಆತನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮುದ್ದನಿಟ್ಟು தன்னுடைய கரங்களை அகலமாய் விரித்து ತನ್ನ ಕರವನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ பாவங்களை மறந்து ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆತು இளையகுமாரனுடைய பாவத்தை மறந்து ಮಗನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆತು தன்னுடைய கரங்களை அகலமாய் விரித்து ತನ್ನ ಕರವನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು அணைத்து ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಪ್ಪಿಕೊಂಡು முத்தம் கொடுத்து ಮುದ್ದಿಟ್ಟು இவ்வளவாய் உண்மையில் இரக்கமா இருக்கிறேன் ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವಳ ಇಷ್ಟರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. அகலம் அன்பின் ಓ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲವು ಆಳವು. அப்புறம் ಆಮೇಲೆ அப்புறம் என்னது? நீளம். ಉದ್ದ. நீளம் எதை குறிக்குது? ಉದ್ದ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? டைம் ಫ್ರೇಮ್ குறிக்குது. ಟೈಮ್, நேரத்தை குறிக்குது. ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த அளவுக்கு நீளம்? ಎಷ್ಟರಷ್ಟು? நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். நித்தியமாய் ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏதாவது வாரண்டி பீரியட் கொடுத்திருக்காரு என்ன? ಏನಾದ್ರೂ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು? தம்பி பைக் வாங்கியிருக்காரு. ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. வாரண்டி பீரியட் எத்தனை வருஷம்ப்பா? 5 வருஷமா? 3 இல்லனா 5. எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டிக்கு பணம் கட்டணும். மிஞ்சி போனா 5 வருஷம். ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ. நம்ம நீளம் எவ்வளவு தூரம் சொல்லுங்க? ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಿತ್ಯವಾಗಿ நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்காரு. அன்பின் நீளம் நித்திய ஜீவன். ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ. ஹalleluya ஹல்லேலூயா ஹalleluya ஹல்லேலூயா. வசனம் சொல், நித்திய கிருபையினால் உனக்கு ಇರಂಗುವೆ. ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಳೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಿತ್ಯ கிருபை, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೃಪೆಯು. உயரம் அவ்வளவு உயரமா? வானம் பூமியும் அவ்வளவு உயரமா? ನೋಡಿ, ಎತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. அவருடைய அன்பின் கிருபை பாருங்க, நித்திய கிருபை. ನೋಡಿ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ, ನಿತ್ಯ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. இவ்வளவு வச்சிருக்காருங்க, நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கிருபா வரங்கள் மாறாதவைகள். ಆತನ ಕೃಪೆಯ ವರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದದು. ಆಮೆನ್. மனுஷன் மாறுவாங்க, ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. மனுஷனுடைய அன்பு மாறும். ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. அது மாம்சீக அன்பு, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾರೀರಿಕವಾದ பயோஸ் அன்பு. ಅದು பயோஸ் சொல்லுவாங்க, ಬಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நம்முடைய அப்பாவுடைய அன்பு அகாப்பே அன்பு. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಮ್ಮ ದೇವರದ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಪಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. நிபந்தனையற்ற அன்பு, ಅದು ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நோவா பலி கொடுத்தான், ஆபிரகாம் பலி கொடுத்த பிறகுதான் இறக்கும். ஆனா தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவரே பலிக்கு கொடுத்து அவரே நம்மை இரக்கம் பாராட்டினார். ಆಮೇಲೆ ನೋಹ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇನಾದ ಕುಮಾರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಆತನೇ ಎಳೆದು ಬಂದನು.
சாலமன் எத்தனை ஆயிரங்க பலி கொடுத்தான்? ಸಾಲಮೋನನು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 10,000 ಕಾಳೆಗಳ 10,000 ಟಗರುಗಳು. ರಕ್ತ ಆರೇ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಕ್ತದ ಒಂದು ನದಿನೇ ಓಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಫ್ ಕಡೆಗೆ போய் பார்த்திருக்கீங்க மாட்டு வெட்டுறது? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀಫ್ ಅದೇ ಹಸುವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ மாட்டு வெட்டுறதுல ನಾವು பார்த்ததே இல்லಲ್ಲ. ನಾನು ಹಸುವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕರಿಯ தான் பார்த்திருப்போம். ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರಿಯ ಸಾப்பிಟ್ಟಿರ್ಪோம். ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 10,000 ಕಾಳೆகளை வெட்டும்போது எப்படி இருந்திருக்கும்? ಅದು 10,000 ಪಶುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ನದಿನೇ ಓಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த இரவே ஆண்டவர் தோன்றாரு சாலமோனுக்கு. ಆ ರಾತ್ರಿನೇ ಸಾಲಮನಿಗೆ ದೇವರು ತೋರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ சொல்றாரு. எனக்கு ஞானம் வேணும். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ದೇವರೇ. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. உம்முடைய ஜனங்களை நடத்துறதுக்கு எனக்கு ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆಂಡವರು என்ன கொடுத்தாரு? ದೇವರು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಜ್ಞಾನத்தையும் கொடுத்தாரு, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೇಳದೇ ಇರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஒரு காளைகளுடைய பலிகளை பார்த்து கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் தீர்காயுஷையும் கொடுத்தாருன்னா, அவருடைய குமாரனுடைய பலியை பார்த்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு தீர்காயுஷையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಮೃಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ದೇವರು ಸಾಲಮೋನನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಮಾರನ ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾಯುಷನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮೇಲನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. குமாரனுடைய பலியை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நினைவு கூறணும். ಆತನ ಕುಮಾರನ ಬಲಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ரகசியத்தை சொல்றேன், எல்லாரும் கவனிங்க. ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. சாலமோனுடைய பலியை பார்த்தே அவர் கேளா ஞானத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் தீர்காயுஷையும் கொடுத்தாருன்னா, ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಲಮೋನನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಬಲಿயை நம்ம தியானிக்கும் போது, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆತನ ಬಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಶಿಲುಬೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನು நம்ம தியானிக்கும் போது, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ஞானத்தையும் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் தீர்காயுஷையும் மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்தில் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறதோ, பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள், பூமியின் ஆசீர்வாதங்கள், ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில செயல்படும். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಭೂಮಿಯ வெளிப்பாடு பேசுறேன். ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇದು ರಹಸ್ಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. என்ன செஞ்சாங்க? அனுதினமும் அப்பத்தை பிட்டார்கள். ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಪ್ರತಿದಿನವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ என்ன செஞ்சாங்க? ಅನುದಿನமும் அப்பத்தை பிட்டார்கள். ಆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದರು. அதனாலதான் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் அவங்க அன்பு கூர்ந்தாங்க. உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் அவங்க சமாதானமா இருந்தாங்க. உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க. உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் அவங்க ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಉಪದ್ರವದ ಸಂಕಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ, ಎಲ್ಲವರು ನೋಡಿ ಭಯ ಬಿಡದವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. உபத்திரவத்தின் மத்தியில் அவங்க திரளாய் பெருகினார்கள். சீஷருடைய கூட்டம் திரளாய் பெருகிற்று. ಆ ಸಂಕಟ ಉಪದ್ರವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರು. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. அவருடைய பாடுகளை நம்ம நினைவு கூறணும்.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಇದು ರಹಸ್ಯ. ಅನುದಿನವೂ ಅವರ ಪಾಡುಗಳು ನೆನಪು ಕೂರಲಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. 13ஆம் வசனம், தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரக்கிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயப்படுவர்களுக்கு இரக்குகிறார். ಆಮೆನ್. 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரக்கிறது போல கர்த்தர் உங்களுக்கு இரக்குகிறார் என்றார். ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇ